will be leaving very soon. We're negotiating with them right now. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radical. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान जंग का वो लम्हा अब आ चुका है जिसका इंतज़ार आलम इस्लाम को और पूरी उम्मत को पिछले 100 सालों से था। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने जा रहा है और ईरान ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से हर एक घंटा पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान बदलता जा रहा है और गुज़िश्ता 48 घंटे से लगातार हर एक घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। अमेरिका ने इस जंग में अपना हदफ पूरा कर लिया है। अमेरिका ने जो अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था अब वो टुकड़ों में तकसीम हो गया है। यूरोप और अमेरिका में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इंग्लैंड में लड़ाई हो रही है। इस वक्त अमेरिका नेटो से निकलने की तैयारी कर रहा है और ईरान जंग में अमेरिका जिस तरह फंस चुका है, जिस तरह अमेरिका की तबाही और बर्बादी हो रही है, इससे निकलने के लिए अमेरिका ने अब चीन से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तों के मुताबिक वो इस जंग का ख़त्म करेगा। पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई थी और जब पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा करने में नाकाम रहा तो अब चीन से अमेरिका ने मुतालबा कर दिया है कि वो इस फरीज़ा को अदा करे। पूरा मामला क्या है, चल क्या रहा है, इस वीडियो में तफसील से आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारी वेबसाइट का, या ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। और आज बहुत ही अहम इंटरव्यू आया है जनाब मणिशंकर अय्यर का, जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने इंडिया, ईरान और इसराइल की सियासत पर, पस मंज़र पर बहुत ही अहम गुफ्तगू की है। 1 घंटे का इंटरव्यू है, ज़रूर सुनिएगा उसे और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मौलाना सज्जाद नुमानी ईरान कल्चर हाउस कल गए थे, उसकी स्टोरी आ रही है। और मौलाना सज्जाद नुमानी क्यों गए ईरान कल्चर हाउस, क्या बातचीत हुई, क्या पैगाम दिया है, उनका तफसीली पॉडकास्ट भी आने वाला है। और आइए मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 6 बयान हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है और उनके 6 बयान पर गुफ्तगू हो रही है। और इसी 6 पॉइंट पर मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन उससे पहले अभी एक ताज़ा ट्वीट आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उनका कहना है नई ईरानी हुकूमत के सदूर अपने पिछले ज़िम्मेदारों के मुकाबले में कम इंतहा पसंद है और कहीं ज़्यादा ज़हीन है। उन्होंने अमेरिका से जंग बंदी का मुतालबा किया है और अमेरिका भी जंग बंदी करना चाहता है, बशर्ते कि अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, वरना ईरान पर हमारा हमला जारी रहेगा। इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। अमेरिकी सदर जो कहते रहे कि ईरान में शिद्दत पसंद है, रिजीम चेंज हम करेंगे, वो कह रहे हैं कि अब हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं और ईरान हुकूमत भी चाह रही है। क्या सच में ईरान की हुकूमत ने अमेरिका से कहा कि वो जंगबंदी चाहते हैं? इस पर मैं आगे गुफ्तगू करूंगा। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और वहां उन्होंने अमेरिका और ईरान के जंग के हवाले से पूरा अपना मनसूबा बताया कि अमेरिका क्या करने वाला है। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब चंद हफ्तों में अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए किसी मुआहदा की ज़रूरत नहीं है। अभी तक अमेरिका की तरफ से जंग से निकलने के लिए जो कोशिशें हो रही थी, उसके लिए किसी मुआहदे को अंजाम तक पहुंचाने की जिद्दोजहद जारी थी। अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट पर मुश्तमिल अपना प्रपोज़ल भेजा था। पाकिस्तान के ज़रिए इस प्रपोज़ल को भेजा गया था। ईरान ने भी कहा था कि हमें वो प्रपोज़ल मिल गया है, लेकिन ईरान ने यह भी जवाब दिया कि वो जो प्रपोज़ल है बहुत ज़्यादा है और हम उन शर्तों को नहीं मान सकते हैं। बल्कि ईरान ने 5 पॉइंट पर मुश्तमिल काउंटर प्रपोज़ल पेश कर दिया। अब अमेरिका ने पूरा दबाव बनाया पाकिस्तान के ज़रिए, सऊदी अरब के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए, इजिप्ट के ज़रिए ईरान पर कि ईरान की हुकूमत मान ले और अमेरिका की इन 15 शर्तों को मानकर जंगबंदी का फ़ैसला करे। ईरान ने कहा कि हम इनमें से एक भी शर्त को मानने वाले नहीं हैं और अगर जंगबंदी अमेरिका चाहता है तो सिर्फ इन शर्तों को मानने या ना मानने का मामला नहीं है, बल्कि हमारी शर्तें अमेरिका को माननी होगी, उसके बाद ही जंगबंदी होगी, क्योंकि हम जीते हुए हैं, हम फाते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की शर्त नहीं चलेगी, हमारी शर्त चलेगी। पाकिस्तान ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने पूरी कोशिश की ईरान की हुकूमत
हुकूमत को मनाने की, लेकिन ईरान की हुकूमत ने हर हाल में रिजेक्ट कर दिया अमेरिका के प्रपोज़ल को और कहा कि हमारी 5 शर्तें हैं, आप उनको मानो तब जंग बंदी होगी। और पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बता रखा है कि ईरान की क्या क्या 5 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि अमेरिका को जंग का हर्जाना अदा करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अपनाए हुर्मुज़ पर अब ओमान और ईरान का कंट्रोल रहेगा, यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लिया जाएगा। चौथी शर्त यह थी कि जितनी इलाकाई जंगें यानी इसराइल का हिजबुल्लाह पर हमला है या यमन के हौसियों पर हमला है, इन सब पर अमेरिका और इसराइल को हमला बंद करना होगा। चौथी अहम तरीन ये शर्त रखी गई थी कि अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने इस बात की यकीन दहानी करानी होगी कि वो आइंदा कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। और 5वीं शर्त रखी गई थी कि ईरान की खुदमुख्तारी का फ़ैसला खुद ईरान करेगा, अमेरिका उसमें हायल होने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी और अहम शर्त ईरान की तरफ से रखी गई, अमेरिका परेशान हो गया। तो पहली बात अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए यही कही गई कि अब इस जंग से निकलने के लिए अमेरिका को किसी माहिदा की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर किसी एग्रीमेंट के, माहिदा के अमेरिका इस जंग को ख़त्म कर सकता है। दूसरा ये कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान में अमेरिका का मकसद था इक़्तिदार को चेंज करना, रजीम को बदलना। और अब जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनई को हमने शहीद कर दिया है, अली लारिजानी को हमने मार दिया है, जो टॉप कमांडर्स और लीडर थे उन सब की शहादत हो चुकी है। अब नए लोगों ने वहाँ हुकूमत करना शुरू कर दिया है और ये लोग इतदाल पसंद है, ये पहले वालों की तरह शिद्दत पसंद नहीं है, ये पहले वालों की तरह अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, ये हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अमेरिका का ईरान पर हमला करने के लिए जो मकसद था रजीम चेंज करना, उसमें हमें कामयाबी मिल गई है, इसलिए भी अमेरिका अब इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। अब ज़रा यहाँ पर रुकिए और सोचिए, अमेरिका का हदफ और एजेंडा क्या था ईरान पर हमला करने के लिए? अमेरिका का हदफ था ईरान में हुकूमत को बदलना, जो इस्लामी निज़ाम है ईरान का उसका ख़ात्मा करना, सेकुलर या कह लीजिए बादशाहत को कायम करना। रज़ा शाह पहलवी को अमेरिका ने अपना मेहमान बना रखा है कि जैसे ही तख्ता पलट होगा, रज़ा पहलवी को स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए तेहरान भेजा जाएगा, वो हुकूमत का चार संभालेगा। पूरी तैयारी अमेरिका ने कर रखी थी, इसराइल ने कर रखी थी, CIA और मोसाद ने अपना पूरा नेटवर्क और जाल फैला रखा था कि इस्लाम पसंदों की हुकूमत का ख़ात्मा करना है। और अब अमेरिका कह रहा है कि हमने इक़्तिदार को बदल दिया है। ईरान में सिर्फ इतनी तब्दीली हुई है कि सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की जगह अब सैयद मुज्तबा ख़ामनई उनके सुप्रीम लीडर हैं, या ईरान का जो आर्मी चीफ़ है वो बदल गया है, दूसरे लोग बदल गए हैं, लेकिन जो आइडियालॉजी थी, जो सोच थी, जो निज़ाम है ईरान का, वो पूरी तरह बाकी है। और अब अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान का जो मौजूदा इस्लामी सियासी निज़ाम है उसको ख़त्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये अमेरिका का दूसरा एतराफ़ है अपनी शिकस्त का, अपनी हार का। अमेरिका की तरफ से तीसरा एजेंडा और हदफ ये तय किया गया था कि ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको तबाह करना है, ईरान को इस बात के लिए रोकना है कि वो एटम बम ना बना सके। अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और इस बात को यकीनी बना दिया है कि ईरान अब न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा, इसलिए हमने ईरान पर हमला किया था और हमारा ये हदफ और एजेंडा भी पूरा हो गया है। यहाँ भी अमेरिका जलील और रुस्वा हुआ है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई का फतवा है कि एटम बम बनाना हराम है इस्लाम में, इसलिए ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। ईरान की तरफ से हमेशा कहा गया है कि ईरान में जो न्यूक्लियर तवानाई है वो पुरअमन मकसद के लिए है, पीसफुल एजेंडा के लिए है, बिजली की पैदावार के लिए, खेती के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए है। और ईरान NPT का मेंबर भी है। जो देश NPT का मेंबर होता है वो कभी भी एटम बम नहीं बना सकता। तो ईरान ने पहले ही पूरी दुनिया को बता रखा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ न्यूक्लियर पर बहुत पहले से रिसर्च जारी है, हमारे यहाँ इस तरह के आसार पाए जाते हैं, लेकिन हम बम नहीं बनाएंगे। तो जो बात ईरान खुद कह रहा था उसी बात को अब दोबारा अमेरिका कह रहा है। तो यहाँ भी अमेरिका की हार है, अमेरिका की ज़िल्लत है, क्योंकि अमेरिका को ईरान पर हमला करके रिजीम चेंज करना था, लेकिन अमेरिका को उसमें कामयाबी नहीं मिली। कहीं भी अमेरिका जाता है तो हमला करने के लिए कोई बहाना तलाश करता है, लेकिन यहाँ जो अमेरिका ने बहाना बनाया उस बहाने में अमेरिका खुद एक्सपोज हो गया है।
चौथा जो एक नया एजेंडा आ गया है उससे भी अमेरिका अब पीछे हट रहा है। अबनाए हुर्मुज़ इस जंग से पहले खुला हुआ था, उसको इंटरनेशनल वाटर और इंटरनेशनल गेटवे समझा जाता था। दुनिया भर के जहाज़ वहाँ से गुजर रहे थे। पूरी दुनिया में 20% तेल की सप्लाई वहाँ से होती है। भारत में 50% तेल की वहाँ से सप्लाई होती है। 90% गैस अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए भारत में आता है, खाद आता है, दूसरी चीज़ें आती है, और वो खुला हुआ था। ईरान ने कभी नहीं कहा था कि हम उसको बंद कर देंगे। अब ईरान ने उसको बंद कर रखा है। ईरान की परमिशन से वहाँ से जहाज़ों को गुजरना पड़ रहा है। दुनिया भर में क्राइसिस पैदा हो गया है। अब पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ को ओपन कराना, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाना, ईरान से जंग लड़के, ये अमेरिका का एजेंडा और मकसद नहीं है। तो यहाँ भी अमेरिका पीछे हट रहा है और अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी गल्फ़ के देशों को, भारत को। और यूएई अब इस बात पर गौर कर रहा है कि क्या वो इस जंग का हिस्सा बनेगा अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, क्योंकि उसकी सरहद वहाँ से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ पर अब टैक्स लगाने का फ़ैसला कर दिया है, और वो टैक्स भी युआन में अदा होगा, डॉलर में अदा नहीं होगा। तो अमेरिका को दोहरा झटका लगेगा अबनाए हुर्मुज़ में। ईरान की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और कह दिया है कि 47 सालों से जो अबनाए हुर्मुज़ का उसूल था वो अब नहीं होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा कि अबनाए हुर्मुज़ खुलेंगे लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं खुलेगा। अमेरिका ने रिजीम चेंज करने का, ईरान में हुकूमत बदलने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ का उसूल और दस्तूर बदल जाएगा। ओमान और ईरान मिलकर उसका फैसला करेंगे। जो पांचवी अहम तरीन बात है, और व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब नेटो से निकलने की कोशिश कर रहा है। नेटो को अमेरिकी सदर ने कागजी शेर करार दिया। नेटो के बारे में आपको कई मरतबा मैं बता चुका हूँ कि नेटो दुनिया के 32 ममालिक की तंजीम है जिनके दरमियान फ़ौजी मुआहदा पाया जाता है, अस्करी एग्रीमेंट है जिनके दरमियान एक देश पर हमला तमाम देश पर हमला माना जाता है। और इस देश के जो ममालिक है ज़्यादातर यूरोप के ममालिक है, उसके अलावा अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। वाहिद मुस्लिम देश है तुर्की जो नेटो का मेंबर है, उसके अलावा कोई और मुस्लिम देश नेटो का मेंबर नहीं है। और इससे पहले अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने अकेले अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं किया था, बल्कि नेटो की फ़ौज ने भी अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। जब इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया और इराक़ पर जंग मुसल्लत की, सद्दाम हुसैन को मारने का अमेरिका ने मंसूबा बनाया, वहाँ भी नेटो की फ़ौज शामिल थी। लीबिया पर जब अमेरिका ने हमला किया तो वहाँ भी नेटो की फ़ौज थी। ईरान पर भी हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की नेटो को इसमें लाने के लिए, लेकिन नेटो के चेयरमैन ने सीधे इनकार कर दिया और कहा ये अमेरिका की जंग है। अभी तक अमेरिका ये नहीं बता सका उसने ईरान पर क्यों हमला किया है। इसराइल को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, इसलिए नेटो इसराइल की खिदमत के लिए फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके अपना मुल्क बनाने वालों की खिदमत के लिए नहीं है, उनकी हिफाजत हमारा काम नहीं है। नेटो बना है बहरे अटलांटिक में मौजूद ममालिक की हिफाजत के लिए, इसलिए हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। और नेटो ने जब साफ कह दिया, बार बार कह दिया, तो अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है वो कागजी शेर है, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनेगा। मुश्किल वक्त में नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया है। कहा यह भी जाता है कि नेटो पर 70% से ज़्यादा अमेरिका का कंट्रोल है। इसके बावजूद नेटो ने यहाँ पर पहली मर्तबा सख्त स्टैंड लिया है और बता दिया है कि नेटो अब अमेरिका की पिट्ठू नहीं है। जो छठी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है वो ब्रिटेन का साफ साफ इनकार है। इस दुनिया में अमेरिका के सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत बनने से पहले इंग्लैंड ही सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत थी। अमेरिका के सुपर पावर बनने से पहले ब्रिटेन सुपर पावर था। हिंदुस्तान और दुनिया के ज़्यादातर जो हिस्से हैं, इलाक़े हैं, वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे। इंडिया पर उसका कब्ज़ा था, अरब ममालिक पर भी ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी। फिर उसका जवाल आया, अमेरिका ने उसकी जगह ली और ब्रिटेन ने भी अमेरिका को सपोर्ट किया। अमेरिका ने ब्रिटेन से हमेशा अच्छा रिश्ता बना करके रखा कि हम दोनों मिलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे, दुनिया को ग़ुलाम बनाएंगे। और अमेरिका बढ़ता गया, ब्रिटेन पीछे हटता गया धीरे धीरे। अब इस जंग में अमेरिका ने ब्रिटेन की हुकूमत से बार बार अपील की कि आप
اپنی نیوی کو ہمارے یہاں بھیج دو، آپ اپنا فوجی اڈہ استعمال کرنے دو، اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن انگلینڈ کے پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ انگلینڈ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئر اسٹارمر کو دھمکی دے دی اور کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو پھر میں آنے والا نہیں ہوں، اپنی جنگ تم خود لڑنا، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم خود سنبھال لینا، پھر امریکہ تمہاری مصیبت کو دور کرنے نہیں آئے گا۔ اور کیئر اسٹارمر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں برٹن کا پرائم منسٹر ہوں، میرے لیے اپنی قوم کا مفاد اور فائدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا برٹن کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے برٹن اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ برٹن کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنائے ہرمز سے ہمارے شپ اور جہاز کیسے گزرے، ہماری مومنٹ وہاں کیسے جاری رہے، اور برٹن اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ جو 6 باتیں ہیں اس نے امریکی صدر کی نیند اڑا دی ہے، اور اسی لیے امریکہ اب اس جنگ سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ٹویٹ ہے اسی کی غمازی کر رہا ہے کہ اب وہ ایران میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ایجنڈا حاصل کر لیا ہے، جبکہ ایران میں صرف اتنا ہوا ہے کہ سینئر خامنئی کی جگہ جونیئر خامنئی آ گئے ہیں۔ پورا نظام ایران کا اسی طرح ہے، پورا سسٹم اسی طرح ہے، بلکہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ یہ آیت اللہ علی خامنئی کا فتویٰ تھا۔ جو موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی، ان پر پریشر ہے، ان پر دباؤ ہے ایرانی عوام کا کہ آپ اس فیصلے کو بدل دیجئے اور آپ فتویٰ جاری کیجئے کہ ایران ایٹم بم بنائے گا۔ ہماری بقا کے لیے، ہمارے ریزسٹنس اور وجود کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے۔ تو جو نئی لیڈرشپ ہے ایران کی وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اور سچائی یہ ہے کہ امریکہ نے کہیں کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ افغانستان پر 20 سالوں تک امریکہ نے بمباری کی، امریکہ نے جنگ لڑی، اور سینئر طالبان کی جگہ ان کے شاگرد، ان کے جونیئر آ گئے، لیکن طالبان کی حکومت آج بھی افغانستان میں برقرار ہے، اور وہی حال ایران میں ہوا ہے۔ اب امریکہ چین سے مدد مانگ رہا ہے، اور چین کیسے اس پورے کھیل میں، اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیسے اپنا ایک قطرہ خون بہائے بغیر چین سب سے زیادہ اس جنگ میں فتح حاصل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کو بھی آگے سمجھے۔ امریکی صدر، امریکہ کے ڈیفنس منسٹر، امریکہ کے فورن منسٹر اور امریکی صدر کی ایلچی کا جس طرح بیان پچھلے دنوں میں سامنے آیا ہے، اس سے یہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ $2 ارب روزانہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں نو کنگ ریلی نے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بنیاد ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں 1 کروڑ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا، اور اگر اگلے چناؤ میں وہاں کی سینیٹ میں اور کانگریس میں ڈیموکریٹ کی میجورٹی آ جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ملے جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ امریکہ اپنی شرطوں پر اس جنگ سے نکلا ہے۔ لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس جنگ میں ایران کا پلڑا شروع سے ابھی تک بھاری ہے، اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اب سیز فائر کے لیے امریکہ نے پاکستان کو ذمہ داری دی، پاکستان نے میڈیٹر کا کردار نبھایا، پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں پروگرام بھی ہوا، مذاکرات ہوئے، لیکن ایران نے امریکہ کی شرطوں کو ریجیکٹ کر دیا، اپنی طرف سے 5 شرطیں لگا دی۔ اب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار نے چین کا دورہ کیا ہے، چین کے صدر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، چین کے فورن منسٹر سے ملاقات کی ہے، اور بیجنگ سے، چین سے اپیل کی گئی ہے۔ دراصل پاکستان نے امریکہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ اب وہ ثالثی کا کردار ادا کرے۔ چین سے پہلے امریکہ نے روس سے مدد لگائی تھی، کیونکہ امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران کم از کم روس کی بات مان لے گا، لیکن روس کی باتوں کو بھی ایران نے ریجیکٹ اور نظر انداز کر دیا، پاکستان بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب چین سے مدد کی گہار لگائی ہے۔ چین کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اور ایران کے اچھے رشتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں ایران کو اگر سب سے زیادہ کسی دیش سے سپورٹ مل رہا ہے تو وہ روس اور چین ہے۔ روس کا تو نام بھی آیا، چین کا کہیں پر نام بھی نہیں آیا، لیکن چین نے ایران کو میزائل کی ٹیکنالوجی دے رکھی ہے، کلسٹر بموں کی ٹیکنالوجی دے رکھی ہے، دوسرے کئی میزائل ایسے ایران کے جس کی ٹیکنالوجی چین سے دی گئی ہے، ایسا انٹرنیشنل میڈیا میں اور تجزیہ نگار دعویٰ کرتے ہیں۔
اب چین اس جنگ میں اگر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے تو کس طرح ادا کر سکتا ہے، اس پر لوگ تجزیہ کر رہے ہیں۔ فی الحال چین کی طرف سے 5 پوائنٹ سامنے آیا ہے، اور یہ جو 5 پوائنٹ ہے دونوں کے لیے میں ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ اگر سیز فائر ہم کرائیں گے، جنگ بندی ہوگی، تو 5 پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے جسے دونوں فریق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فوری طور پر سیز فائر ہو، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا آغاز ہو، بات چیت آگے جاری رہے، تیسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جو شہری انفراسٹرکچر ہے یا جو آئل فیلڈ ہے، گیس فیلڈ ہے، اس پر حملہ بند ہو جانا چاہیے۔ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز کی جو سیکورٹی ہے، اس کا جو انتظام ہے، اس پر مل جل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایران کیا چاہتا ہے۔ اور پانچواں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی آزاد اور خود مختار دیش پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے 5 نکات چین کے سامنے پاکستان کی طرف سے رکھے گئے ہیں کہ ان 5 نکات پر، 5 پوائنٹ پر سیز فائر کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ اب چین کا امریکہ سے بھی اچھا خاصا تعلق ہے اور ایران سے بھی اچھا تعلق ہے۔ ایران کا جو تیل ہے اس کا 85 سے 90% خریدار اکیلا چین ہے۔ چین کا UAE سے بھی اچھا رشتہ ہے، اور یونائٹڈ عرب امارات میں بھی چین کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، سعودی عرب میں بھی چین کا انویسٹمنٹ ہے، اور امریکہ میں بھی چین کا انویسٹمنٹ ہے۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہونے والا ہے چین کا، اور یہ دورہ مئی کے مہینے میں 14-15 مئی کو ہوگا۔ اب اگر چین ثالثی کا فریضہ ادا کرے گا تو چین یقینی طور پر چاہے گا کہ اپریل کے مہینے میں یہ جنگ رک جائے، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور اس دوران اگر امریکی صدر کا بیجنگ کا دورہ ہوتا ہے اور چین کی طرف سے ٹرمپ کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا، تو چین کی سب سے زیادہ پوری دنیا میں تنقید ہوگی، ایران میں چین کی تنقید ہوگی، اور ایران کا دباؤ ہوگا چین پر کہ وہ امریکی صدر کو واپس بھیج دے۔ اس لیے چین چاہ رہا ہے کہ امریکی صدر کے آنے سے پہلے یہ جنگ رک جائے، اپریل میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے، اور چین اگر اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً امریکہ سے آگے چین بڑھ جائے گا۔ اس جنگ میں چین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے اور پیٹرو ڈالر کی جگہ یوان ڈالر لے رہا ہے۔ پیٹرو ڈالر ایک اصطلاح ہے جو کہا جاتا ہے کہ تیل عرب دیشوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، اور ڈالر میں اس کی تجارت ہو جانے کی وجہ سے امریکہ کو بغیر کسی محنت کے فائدہ ملتا ہے، اس کی معیشت اور اکنومی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایران کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز سے جہاز جو گزریں گے ان پر ٹیکس لگایا جائے گا، اور وہ ٹیکس یوان میں ادا کیا جائے گا جو چین کی کرنسی ہے، ڈالر میں ادا نہیں کیا جائے گا، تو یقینی طور پر چین کا فائدہ ہوگا، چین کی معیشت کا فائدہ ہوگا، امریکہ کا اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، دوسرے دیشوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اور چین پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ میں اس کا فائدہ ہو۔ جب بھی امریکہ نے دوسرے دیشوں پر حملہ کیا ہے، چین اس دوران آگے بڑھا ہے، چین کی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، عراق پر یا کہہ لیجیے سال 2003 سے پہلے دنیا میں چین کا زیادہ بڑا کردار نہیں تھا، یا چین کو ایک سپر پاور ملک کی فہرست میں نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، چین نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ پھر افغانستان اور امریکہ کی جنگ میں چین کی معیشت مضبوط ہوتی رہی، اور اب چین اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے طاقتور دیش کہلاتا ہے۔ ابھی پہلے نمبر پر امریکہ ہے، دوسرے نمبر پر روس ہے، اور تیسرے نمبر پر چین ہے۔ لیکن چین کسی بھی جنگ کا فی الحال حصہ نہیں ہے، چین کا پورا فوکس اپنی اکنومی کو بڑھانے پر ہے۔ جس طرح امریکہ نے معاشی دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہے، اسی راستے پر چین چل رہا ہے، اور چین ایران کے اچھے رشتے ہیں۔ تو اب اگر چین سے امریکہ نے مدد مانگی ہے تو چین یقینی طور پر ایران کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو اہم بات ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہی کہ ایران نے امریکہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے، ایران نے امریکہ کو اس کی اوقات بتا دی ہے، اور اب وہ امریکہ جو کل تک ایران کو کہہ رہا تھا ہماری 15 شرطیں مان لو تب ہم اس جنگ سے نکلیں گے، ایران نے کہہ دیا کہ تمہاری ایک شرط بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ تم ہماری ان 5 شرطوں کو مانو تب ہم تم پر حملہ بند کریں گے، ہم ابنائے ہرمز پر کوئی ڈیسیزن لیں گے، اسرائیل پر حملہ بند کریں گے، ورنہ ہم تم کو وہ سبق یاد دلائیں گے کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے غرور کو پیچھے رکھ دو گے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ کویت میں امریکہ کا پورا فوجی اڈہ ایران نے تباہ کر دیا ہے، UAE میں امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کر دیا ہے، امریکی آرمی چھپ چھپ کر رہ رہی ہے۔ عراق میں جو بغداد میں امریکہ کی ایمبیسی ہے اس کو حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، اور ایران سے ایسے حملے کی، ایسے جواب کی
امید نہیں تھی امریکہ کو، اسرائیل کو۔ دنیا بھر کے جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور اسی کو کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر اب بدل رہا ہے۔ اب تک کا ورلڈ آرڈر یہی تھا کہ امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ امریکہ کس ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی اس کا فیصلہ کر رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایران نے امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو بدل دیا اور کہا کہ ایران امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا اور اب ایران کی طاقت کو دنیا تسلیم کرے گی۔ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر بنے گا اور اس میں روس، چین کا اہم کردار ہوگا اور ساتھ ساتھ مسلم دیشوں میں ایران کا بھی بہت اہم کردار ہوگا۔ ایران کے علاوہ ترکی اور پاکستان کو بھی اس میں ضرور جگہ ملے گی کیونکہ ان دیشوں کے پاس بھی فوجی طاقت ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے۔ اللہ حافظ۔